assembly nebo Narok noton ko Davis Ole Digira. Ole kagon kurset ko timengi ka chemengisen kiwotet nebo county nebo Narok county nebo Kisii. Oger kole katestai komengis ichegen kalyet ak kibagenge. Ole bituniton eng kasarta noton nekakimuch kebor yiterchinet ak ngosetab kei en betusiek oeng chekokibataita. Kongalali ine en wadit noton nebo Kilgoris Central. Kama kole bendi kotuitos ke kandoik kobun kiwatosiek tuwan. Choton ko county noton nebo Narok ak kebebertan noton nebo Kisii. Ako yai ngalalet nebo agenge en agenge kokoret agenge nebo kecheng walutiet nebo Kipchulia. Ole akot kou noton kokonu kurset koityi motwet nebo ripset nebo kalyet. Koker kole katestai kowek kalyet en kebeberwek choton kokimuch keboronji ngosetab kei. Kakusikong en koindoniton sirindenyon Alex Timoy Ole Montet. Kongololi en igortab katunisiet en waditab Kilgoris Kwen en koning'oten ng'atutik nebo Kilgoris ko kamwa speaker nebo county nebo Narok noton ko Davis Ole Digira kokacher inendet bororietab Maasai koboto nebo kosobe kole kokimuch keborionji betusiek aeng chekobata kobaregei icheket en kiwoto nebo Narok County ak Kisii County. Tumesikia yale mambo ambayo yanafanyika kati ya jamii ya Wamasai na jamii ya Wakisii katika sehemu ya Kiango. Kama viongozi tunaomba watu wetu washikilie utulifu, waache mauano ya kuuana bila sababu ya kutosha. Miaka ambaye watu walikuwa wanang'ang'ana mambo ya shamba, kila mtu wako na cheti chake miliki, watu wanauana, watoto wa watu wanakufa bila sababu, na sisi tunaomba kama viongozi, jamii zote mbili ya Wamasai na ya Wakisii, tuchukue utulifu kwa sababu maisha ya mtu si kitu ya kupoteza kiholela. Wale watoto ambaye wanauana hiyo mpaka ni watoto ambaye ni watarajiwa viongozi wa injili siku ya kesho. Ni watoto wa shule, na tunaomba serikali waweze kusimama kikamilifu kuhakikisha hiyo vita ya Wamasai na Wakisii haifanyiki. En kasaratan ko katestai speaker Dikir komwa inendet kole icheket ko kandoik chebo komosaton ko mabendi kosistos icheket akoi kochomyo meng'ikab komosaton. Ole kamwa inendet kole lazima komongke kandoik tugul koyob kebeberwek tugul ako ng'ololchin agenge en agenge ak meng'ichoton si kowek kalyet. Sisi kama viongozi wa kaunti ya Narok tukinyamaza kama viongozi na kuacha hawa wanafunzi watoto wadogo kuuana bila kujua sababu ya kupigana, itakuwa ni hatia. Kong'eten Transmara, logoiwek chebo Nenyon TV, kikurenan Alex Timoy Ole Montet. Kongoi mising asirindenyon Alex Timoy.